साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत को एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। अस्पताल मुंतकिली में अब चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में सफ़े मातम क्यों बिछी हुई है, इस हवाले से तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था, नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ देते हुए अडयाला जेल से उनकी अस्पताल मुंतकिली का हुक्म दिया था। साथ ही कुछ अहम मुतल्लका रिकॉर्ड भी तलब किया था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी से अब तक की जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो सब, और फिर कितने मुकदमात उनके अंडर ट्रायल हैं, गिरफ्तारी और फिर जो दीगर मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, कितने में सज़ा याफ्ता हैं, तमाम मुकदमात की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ने तलब की थी। इसके साथ ही उनकी बहनों और उनके बच्चों से जो एक टेलीफोनिक गुफ्तगू है या उनकी मुलाकातें हैं, वकला की तमाम तर मामलात का एक तफसीली रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में काफ़ी ज़्यादा इज़्तिराब और बेचैनी पाई जा रही है, और ये वक्तन फ़वक्तन नज़र भी आ रही है। ऐसी सूरत हाल में फ़ौरी तौर पर वज़ीर कानून, अगरचे कि वो खुद सीनियर कानूनदान है, उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू किया जाएगा, जल्द नज़रसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब कुछ मिले जुले से तासुरात आ रहे थे। बज़ाहिर लग रहा था कि खुद मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है जहां उनको पता नहीं है कि उन्हें रद्द अमल क्या देना चाहिए, इस फैसले को अप्रिशिएट करना चाहिए या फिर इसके ऊपर तनकीद करनी चाहिए। कुछ मिले जुले से तासुरात आ रहे थे। कोई कहता था बड़ा अच्छा फ़ैसला है, इलाज सबका हक है, चाहे कैदी हो चाहे साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो, जो मर्ज़ी हो, इलाज की सहूलत सबको मिलनी चाहिए। राना सनाउल्लाह जैसे सीनियर रहनुमा वो कह रहे थे कि हमें अदालती फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं है और मनो-अन इस पर अमल होगा, लेकिन कई लोग मज़ीद नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले वो इसके ऊपर काफ़ी बेचैनी का शिकार बज़ाहिर नज़र आ रहे थे। ऐसी सूरत हाल के अंदर गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया। वफाकी आइनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई। नज़रसानी दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुल से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई और अब उसका एक सख्त किस्म का जवाब भी मिल गया है। दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने तमाम इस्तदाओं को अबूरी मरहले में ही मनो-अन मंजूर करके असल बुनियादी मसले को ही ख़त्म कर दिया। अदालत के अपने तयशुदा असूलों के ये खिलाफ है। इस दरख्वास्त के अंदर कहा गया कि किसी सज़ा याफ्ता कैदी को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सहूलत देना पूरे फ़ौजदारी निज़ाम को मुतासिर करेगा। ये दूसरे कैदियों के लिए भी ऐसे ही मुतालबात का रास्ता खोलेगा। साथ ही ये भी कहा कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद या मुतल्लिका महकमे को हुक्म जारी करने से पहले कोई नोटिस भी नहीं किया गया। पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला उठा और उसके अंदर ही अदालत ने फ़ैसला कर लिया। फरीकैन को नोटिस तक नहीं दिया गया, जो कि खुद इस तरह अदालती फ़ैसला खुद अदालती असूलों के भी मुनाफी जा रहा है। दरख्वास्त के अंदर कहा गया कि इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को एडिशनल सेशन जज ने 3 साल कैद की सज़ा सुनाई। सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी दौरान फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए इलाज के लिए दरख्वास्त दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे मुस्तरद किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली समाअत के अंदर ही एक बड़ा हुक्मनामा दे दिया गया। साथ ही कुछ कवानीन का हवाला देते हुए कहा कि कवानीन में कैदी को जेल से बाहर अस्पताल मुंतकिल करने का तरीक़ाकार वाज़ेह तौर पर मौजूद है और PTI को अस्पताल मुंतकिल करने की जो हिदायत दी गई है, ये इख्तियार समाअत से तजावुज़ करना है। इस हुक्म को वापस लेना चाहिए, इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। और अब से कुछ देर कबल एक बड़ी इस मामले पर डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के फ़ैसले के खिलाफ जो नज़रसानी दरख्वास्त हुकूमत ने दायर की थी, उस दरख्वास्त को एतराज़ लगाकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने वापस कर दिया है। ज़राए के मुताबिक जो नज़रसानी दरख्वास्त है ये एतराज़ात लगने के बाद वापस ली जा चुकी है। नई तरमीम शुदा दरख्वास्त जल्द ही दायर की जाएगी, ये कहा जा रहा है। और साथ ही कहा जा रहा है कि तरमीमी दरख्वास्त जो है उसमें इजाफी मालूमात के साथ ये दोबारा दायर किए जाने का इम्कान है। ताहम एक तरफ जब ये डेवलपमेंट हुई है, हुकूमत को इस मामले पर एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है। जब इंतज़ार किया जा रहा था कि शायद दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा या उसके लिए अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त बल्कि दी जाएगी, वहीं पर यह दरख्वास्त इब्तिदाई मरहले के अंदर ही एतराज़ के साथ वापस हो चुकी है। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अब से कुछ देर मज़ीद कुछ घंटे ही बाकी हैं सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ख़त्म होने में। आज ही डेडलाइन ख़त्म होने जा रही है। अब से कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद इमरान खान की अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिली की डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर ये मामला जो है इसको हल ना किया गया, अदालती फ़ैसले के ऊपर अमल ना किया गया, तो फिर वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बज़ाहिर शरीफ ख़ानदान के अंदर एक बड़ी बेचैनी और इज़्तिराब पाया जाता है। जाती उम्रा तक के अंदर ये इज़्तिराब महसूस किया जा रहा है। इक़्तिदार के ऐवानों में बज़ाहिर अच्छी खासी एक हलचल मच चुकी है और इमरान खान की जेल
سے ہسپتال منتقلی کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اب خود نون لیگ اسی کی تلاش میں نظر آتی ہے۔ سپریم کورٹ سے جب عمران خان کی ہسپتال منتقلی کا یہ جو حکم تھا یہ سامنے آیا، اس کے فوری بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے فیصلے پر کچھ دلچسپ انداز میں تبصرے سامنے آئے۔ وزیر قانون نے ایک طرف جہاں اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی الگ بات ہے کہ چیلنج کر چکے ہیں، اور اگلے ہی روز پھر آج سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا کے اس درخواست کو واپس بھی کر دیا ہے۔ دوسری طرف رانا ثناءاللہ اور طارق فضل چودھری جیسے سینئر جو رہنما ہے نون لیگ کے، وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹس کے مطابق یہ فیصلہ ہے اور اس پر منون عمل کیا جائے گا۔ وہ کسی قسم کا اعتراض اس پر اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یہاں تک کہ گزشتہ رات بھی محمد مالک کے پروگرام میں رانا ثناءاللہ نے ایک بار پھر یہی بات کی ہے کہ عدالتی فیصلے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس پر منون عمل ہوگا۔ دوسری جانب طلال چودھری کہتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ناصر بٹ کا بیان دیکھنا چاہیے، جو کہتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف گہری سازش ہو رہی ہے، اور طلال چودھری بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی سازش نہیں ہو رہی بلکہ سیم پیج ہے، مل جل کر مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے سینئر رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ اس طرح تو اسپتال جانے والے قیدیوں کی لائن لگ جائے گی۔ یہ بھی ان کا ایک دلچسپ مکالمہ ہوا تھا ARY کے اینکر سینئر اینکر وسیم بادامی کے شو کے اندر، تو وہ بھی کافی دلچسپی کا باعث بن رہا ہے لوگوں کا، جس کے اندر وسیم بادامی انہیں کہہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف طبی بنیادوں پر ہی لندن گئے تھے تو پھر لندن جانے والے قیدیوں کی لائن تو نہیں لگی، تو اس کے اوپر احسن اقبال کا ان کو جواب کچھ اس طرح کا تھا کہ یہ تو PTI سے سوال کرنا چاہیے کہ انہوں نے لندن بھیجا ہی کیوں، تو اپنی باری لندن تک کی ایکسیس بھی ان کو بہت پسند آ رہی تھی، لیکن یہاں پر محض ایک اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقلی کے معاملے پر شدید اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، اور بلکہ اس سے باقاعدہ سازش کی بو محسوس کی جا رہی ہے۔ تاہم اور ویسے تو جب ناصر بٹ نے خاص طور پہ فوری طور پہ اس پر یہ رد عمل دیا تھا کہ شریف خاندان کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف گہری سازش ہو رہی ہے، اس وقت کہا گیا کہ شاید یہ بیان ذرا عجلت میں یا جلد بازی میں دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر میڈیا سے جب دوبارہ گفتگو ہوئی، دوبارہ ان کا سامنا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آج اسپتال گیا ہے، کل دیکھنا سیدھا گھر جائے گا۔ یہ سازش اسی طرح ہو رہی ہے جیسے پہلے نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی تھی۔ تو بظاہر اس سے واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے محض اسپتال منتقلی کا یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کی صفوں میں بے چینی پیدا کر چکا ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر اب مسلم لیگ نون والے عدالتی فیصلے پر عمل پر تو اب مجبور ہو ہی چکے ہیں۔ نظر ثانی درخواست تک آج ریجیکٹ ہو چکی ہے، ان کی اعتراض کے ساتھ واپس ہو چکی ہے۔ اگر کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کو دائر بھی کیا جائے تب بھی اس میں کچھ وقت لگے گا یقینی طور پر، لیکن اتنی صورتحال کے اندر اس وقت کے اندر جو عمران خان کو اسپتال منتقلی کا جو حکم نامہ ہے اس کا وقت، اس کی ڈیڈ لائن گزر جائے گی، ایسے میں حکومت خود بخود توہین عدالت کی کارروائی اس کے خلاف پھر ہو سکے گی، اس زمرے میں آ جائے گی جہاں عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایسے میں جب نون لیگ اس عدالتی حکم نامے کے پیچھے چھپی ہوئی ڈیل کی کہانی کھوجنے کے چکر میں ہے، وہیں سینئر صحافی انصار عباسی کہتے ہیں کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے اور فیملی اور ڈاکٹرز تک رسائی کا معاملہ یہ اتنا اچانک نہیں ہوا، بلکہ کئی ماہ سے اس کے اوپر پس پردہ مذاکرات جاری ہیں، ان کا یہ نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس کو صرف اور صرف ایک قانونی فریم ورک دیا ہے۔ بظاہر سپریم کورٹ سے عمران خان کو ریلیف ملنا، کہا جا رہا ہے کہ یقینی طور پہ ایک اس کے پیچھے کئی ہڈن قسم کے میسج ہو سکتے ہیں۔ خود پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں بہت زیادہ خوشی پائی جاتی ہے، ان کے کیمپ میں بڑی ہلچل ہے، کافی طویل عرصے کے بعد اس وقت پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پہ کم از کم عدالتی نظام پر بھروسہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ صرف عدالتی نظام پر بلکہ کہنا چاہیے موجود